اور
یہ پڑھیے وہ صحیح تھا تو نہیں ہوتا نہیں ہوتا تمہیں بولے کو تھوڑا کسی کو نہ کرے جیو جب تعلیم رہتے کھانے پیڑوں اور پتوں میں ایک مطلب کو بولے ہو یہ جن میں دو سزا مارے ہوتا سزا معافی جب بولا وہ ہمیشہ ہوتا ہے اور ذرا کبھی کر دیتا معاف نہیں تھا تو یہ وقت عائش ہوتا میں کوئی سمجھا نہیں ہے کوئی کچھ خرید رہے ہو وہ مانو خرید بھیجتا ہے جس کو مانو خرید کا جان ہے وہ بہت تکلیف ہوگی بہت سخت ہوگا اس کا ہردے دلی ہوگا اور جو مانو خرید جیسے سے کام کو نہیں جانتا اس کی کوئی تکلیف نہیں اس لیے ان باتوں کو بولنا میرے پاس جو بہت طرح کے لڑکے آتے ہیں جو ان کو کہنا نہیں اور میں جو بھی بات کہتا ہوں وہاں سے کھڑے ہو کے کر لیتا ہوں میں بالکل 2000 والی ہوں اور مانگا ہمارے یہاں نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان نہ کوئی کرسچن دیکھا ہے ہمارے یہاں کھانا میں کرتا ہوں نہ کبھی وشواس کرتا ہوں نہ میں کبھی میں یہاں دھرتی کے راستے سمجھتا ہوں بجاتی کے راستے سمجھتا ہوں میں تمام پڑھنے کے جگہوں کے راستے سمجھتا ہوں میں ہاتھوں ہاتھ کوئی نہ کرواتا ہوں میں دوسروں کو بڑھتا ہی نہیں میں لوگوں کی چیزیں بنایا اور سمجھا ہے اس پر پورا چیز کو ڈھیر کر دیا اور یہ گھر بنا دیا ہے کہ بچوں بھر نہیں اس راستہ بھر نہیں مانگا نہ مانو الگ رات کرو نہ رات کے الگ کھاؤ نہ مانو سے وسطیں الگ ہے وسطوں سے الگ کھاؤ یہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا بات کے ساتھ جڑا ہوا سے الگ نہیں وسطیں تمہارے یہاں سے سامنے اور وہاں وسطوں کے سامنے یہ فرق تمہارے سامنے ہے اور جو چیزیں فرق ہوتی ہیں وہ تمہارے دونوں ایک دوسرے کا سبب ہے کئی بھی الگ الگ نہیں ہو سکتا ہے اتنا بڑا ہمارے دیش میں مانو ادھیاتمک اور بھوتک وگیان وہ بھوتک وگیان اور ادھیاتمک وگیان سمجھ نہیں تھا اگر میری بات میں سمجھتے ہو بن جاتے تو یہ سارا کا سارا مال ان کا جو ہے ان کے جگر پر حرام ہو جاتا یہ باتوں میں مانو پولیسوں کی طرح اس کی پوجا کرتا جو میرا اکاؤں کو نہیں پہچانتا وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو میرا اکاؤں کا وہ نہیں کرتا یہ اکاؤں کی سیوا نہیں کرتا جو ان کے آنکھوں کے سامنے ہے وہ عیسو کی سیوا کرتے جو میرا اکاؤں کا آدیش نہیں مانتا وہ عیسو کا آدیش نہ مانے گا جن لوگوں نے کن اکاؤں کے آدیش کو مانا اسی نے عیسو کے آدیش کو مانا جو ان اکاؤں کو کیوں نے پہچان دیا انہوں نے عیسو کو پہچانا معلوم آکاؤں کو پہچانا مطلب ہے رب ہوگا تب آپ عیسو کو پہچان کرتے ہو عیسو نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو میری مانو آکاؤں کو اور میری ان ارد لڑکی کو جو بھارت کرنے میں نہیں پہچان کرتا تو میرے پاس میں بڑی آپ رکھا ہے نہ وہ میرا بول کبھی رکھا پہلے آپ کو یہ سب پڑھنا ہے عیسو کھائے آپ کو جانے کی ترقی کا آپ کو اٹھا جائے نہیں راستہ ملت کو اٹھا بھی جائے نہیں پہلے اس میں پیساؤں کو جیتی آپ کو نہیں آتی ہے کسی بھی پڑھتی کو بتاؤ ہوگا کسی آدمی کو دو کے نمبر ڈالو کسی کی ہرتا مت کرو یہ ہرتا مرد کرنا مانو کا لگی ہے کہ ہرتا سے وہ کام ہو جائے اگر اس نے یہ اپنا لیا تو یہی اٹھا فرق کرو مانو کسی کے پرچاپ میں مہاتماؤں کی پوجا اور مہاتماؤں کی دیا اور مہاتماؤں کی پرورشی اور پھر ان مہاتماؤں کی پوجا تبھی ہو سکتی ہے جب آپ ایسا پربھو دھرمان کو اپنائیں گے اگر یہ بنا رہے گا تو تم کتنے دور چلے جاؤ گے کہ وقت میں بھی مانو دھرم تمہارے پاس اٹکے رہیں گے پھر وہی اچانک
वही अज्ञान समझिए, वही मरणों का धर्म तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए महात्माओं की देश में हमेशा जरूरत पड़ेगी। मेरा महात्माओं में कोई ध्यान था, आपको सही बचा न देखने को गया और मेरा महात्माओं के नाम शांति देगी, मेरा महात्माओं की राजधानी बुराई आएगी और मेरा महात्माओं के पापों का बर्दाश्त उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। दोनों धर्म को उसने मार दिया, एक न्याय बिहार और काल बिहार, इन दोनों धर्मों को अच्छे दान से समर्पित करना चाहिए। वो तुमको पूरी आजादी दी गई है, उस आजादी का उपयोग करो, अच्छे बुरे कामों को समझ लो, उन महात्माओं के पास जाकर और वो विचारधारा के साथ बराबर अपना भगवान की स्थापना करो, सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तुम वापस अपने घर में, अपने वतन, अपने देश में तुम पहुंच जाओगे। बताओ घर तुमसे जीवी सनातन से बना रहती है, इसके लिए कोई आप भी आता नहीं, वो सनातन से बना हुआ करके ये पृथ्वी की रचना हुई है, सभी लोग से सड़क बनानी, लेकिन तुम्हें अपना दरवाजा और सड़क पे डालेगा, सड़क पर यह दरवाजा खोलो, सड़क पहले से बनी हुई है, तो सड़क पर खड़े होकर के उठे जाओ, कोई रोका टोकी सड़क में नहीं है, ना घर में तुमको कोई आने के लिए रोका। मेरी साथी बात गुरु महाराज पर्व है, आज का एक याद करने का एक दिन है, ये जो घटना है जिसमें दूर दूर से आप आए हो, पता नहीं अगले साल आपको यहाँ के नौकर भेजे होंगे। इस शरीर का क्या होता है, इसमें लोग जिसमें बैठे हुए हैं, इसमें कई लोग आगे साल और आज जो आगे साल से चले जाएंगे, उनका समय पूरा हो जाएगा और वो मनुष्यों की मजाक में चले जाएंगे और उन सबको ये भाग रखा है कि अभी खेती करो, दिमाग करो, दफ्तर करो, ईमानदारी मेहनत के साथ वो पहले करो, बच्चों की सेवा का अमल ये सिखाएं तो पहले भाव, उसके बाद में जो आज रहा था आत्म जागरण का मनुष्यों की मदद में तो दिया गया है। नाम को के बाद जुड़ने जैसे तो 10 घर, 15 घर, आधा घंटा जितना भी तुमको एक से बैठे साथ में तुमको समझ मिल जाए तो मजे भी करो, ध्यान भी करो, जिससे एक घर भी तुम जमा करोगे तो बस तुम्हारे काम आएगा, आपको आपके काम आएंगे, क्योंकि जब आप ध्यान करोगे ऐसे भोग करते समय में तो आपको देखोगे तो बुरा ही पड़ेगा और जब आप देखोगे बोलोगे तो मैं तो आपको बुरा ही नहीं है, लेकिन आपको पहले से ये सब चीजें पढ़ा लेनी, क्योंकि जब संकट समय जब आता है तो आदमी भूल जाता है। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम साल रात्रि में पाए के पास जाते हैं तो कितना रमा करो, कितनी आदत को गुमाओ को ना करो, कितना याद करो, वो हाथ मार शुरू करेंगे कि जब ऐसी कोई घटना जाने की हो जाए तो फौरन को याद कर रहे हो तो तुम्हारे लिए रक्षा का दबाव तैयार। इधर भी तुम ठीक और उधर भी तुम ठीक रहो, तो आगे साथ किसको ये अवसर मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, मैं वो भी बातें आपको याद दिला देता हूँ। और लोगों की जिसको अवसर मिला हुआ है उसके लिए भी ये है कि आप उसकी भलाई के स्तर में सुनना आते रखिए। जब तुम आध्यात्मिक प्रति को मात्र नाम के रखोगे, ये बड़ा नामपति बड़ा काम करती है, बड़ी घटना करती है और हर तरह के तुमको बड़ा कचरे के तरह से तुम्हारी सवाल होगी, परिवार में होगी, बच्चों में होगी, बगल में होगी, सब तरह से होगी, शरीर की रक्षा तुम्हारी विचार में मदद करेगी। लेकिन जब तुम इसको नहीं बचोगे तो आप आपके विचार होगा तो वो भी बातें हमारी आज आप ये मैं आपको सुना रहा हूँ और मेरे अभी आपको नासिक वो देवभूमि पर बहुत से लोगों ने वहाँ नासिक में जहाँ भारत में कुंभ लगता है, जो इसकी कोई बात
हो गई। आपको नहीं बताऊंगा, अगर आपको इस स्थान की स्थिति बता दी जाए तो आपको भ्रमण और एहसास हो जाएगा। तो जब भ्रमण होगा एहसास होगा तो एहसास आया, जलवाया है जो कुछ भी तुमने जितने दिनों देखा और एहसास आ गया तो मैंने आपको रोक करके रखा और ये सुना दिया कि स्थिति हो गई। आपको बताऊंगा नहीं, वो खबर जैसे आता जाएगा फिर आपकी तरफ की समझ में आती जाएगी। फिर आपको उठाकर ले गया और उन्हीं सूरत में उस प्रोग्राम चलाने का सितंबर में दोनों सितंबर के ही महीने पूरा संस्थान गुवाहाटी पे उन्हीं खूबसूरत में ये दोनों जगह तुमको हमें अच्छी तरह से दिखा दिए और उसका एक छोटा सा संदेश मैंने आपके कानों में प्रसारित कर दिया और सब लोगों को ये हिदायत दी कि सब लोग समझ करके और उस समय की अपमानी करो जो दीवारों पर लिखा हुआ है सजू जाएगा और सजू आएगा। ऐसा नहीं लिखा, ये लिखा है कि सजू में सजू जाएगा और सजू में उसकी दर्दों का वर्णन करो। अभी से ही उसकी तैयारी करो और आपको ये बताया गया था कि हमारे देश में सबसे बड़ी जिम्मेदार व्यवस्था चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो और चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो और वो लिखा है सरकारी कर्मचारियों का। जब सरकारी कर्मचारियों को सम्मान नहीं मिलेगा तुम्हारे द्वारा तो वो कोई भी काम आगे उत्साह और नहीं करेगा। इसलिए इस बात सबसे पहले रहती है कि तुम अधिकारियों का सम्मान नहीं करते, उनको सम्मान का आसान नहीं है। अरे सम्मान का स्थान को मिलने लगे और तुम उस स्थान को मिलने लगो तो वो अपने दायित्व को निभाने लगे और उनमें कार्य करने की क्षमता उत्साह आ जाए। जब तुम सहयोग नहीं करोगे तो क्या करें? तुम लोग आगे करोगे, उसका निरसन करोगे, उसका अपमान करोगे तो आगे व्यवस्था कौन करेगा? तुम नहीं करोगे। तुमको तुम्हें प्रशासन नमक और देश और अपनी और बच्चों के चक्कर में बाजार करोगे, खेती करोगे, दुकान करोगे, यहाँ करोगे, वहाँ किसी में लगे रहोगे तो उसका भी टाइम खत्म हो गया और तुम्हारा भी खत्म हो गया। इसलिए हमने आपको ये पाठ कराया कि सरकारी अधिकारियों का तुम्हारे द्वारा सम्मान होना चाहिए। ठीक है, वो अपनी समझ से जो भी तुम्हारे साथ में खड़े गाड़ी दे कोई भी बच्चों तो है तुम्हारे साथ चीजों की व्यवस्था तुम्हारे साथ है। तो ऐसा मान करके चलो कि मुझे दूसरा बच्चा होगा, मेरे दूसरे साथ जमा होंगे, मैंने कोई आजाद कर दिया होगा, मैंने कोई अच्छी करनी होगी, उसका मुझे निर्णय मिल रहा। अगर ये मान करके तुम करोगे तो परमात्मा तुम पर भी ध्यान देगा और उस कर्मचारी अधिकारियों पर भी ध्यान देगा। तो ये मान करके चलो और तुम फिर तुम देश में यह योगदान का धारण करो तो देखो परिवर्तन कैसे भी होता है। और हमको यही चाहिए कि कोई भी ऐसी जगह नहीं जो लोगों को कर्मचारी नाम मत दिला रहे, सिर्फ कोई बात होगी, कोई भी रास्ता किसी तरह का समाज में या किसी तरह का धर्म में या किसी तरह का मंदिरों में या किसी तरह का बाजारों में या किसी तरह का कारखाने दफ्तरों में या किसी तरह का केंद्रीय दुकानों में नहीं मिलेगा। वो बातों के द्वारा ही रास्ता मिलेगा और उनके लिए सब लोगों को इस खानखाने को जाना चाहिए तो सब हो जाएगा। मेरी बड़ी स्थिति का मैं इन सबसे अलग ये जरूर है कि मैंने एक एक ऐसी योजना की स्थापना 24 मार्च को करी हैदराबाद में और आप लोगों ने जो दूरदर्शन की योजना की स्थापना 24 मार्च पर रखी वो की, उसका आपके सामने धीरे 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 ये सामने है। मैं इससे मैं मुझे प्रेरणा देने वाला ये आदमी और
तुम्हारा फर्ज ये है कि तुम सूरज के सामने खड़े हो जाओ, उसको बिल्कुल दो, घर में बैठे रहोगे, सूरज निकलेगा, धूप की होगी, किरणें निकलेगी और तुम उसके बाद निकले जाओगे तो सूरज का रूप में मैं एक प्रेरक, एक योजना का प्रेरक, कोई ऐसी अभिनय है और अगर ये योजना है, जिस योजना से विश्व का और सारी आत्मा का संबंध है, लेकिन मैं अभी बताने के लिए ये योजना है और बड़ी विचार की योजना है। मैं ऐसा अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि उस योजना के संबंध में लोगों के दिलों में कुछ विचार स्फूर्ति के रूप में प्रयोग हो गए। एक स्फूर्ति होती है इस तरह की, ऐसी जैसे कोई चढ़ाव होती है, आती हो जाती है, ऐसी एक योजना की स्फूर्ति की चढ़ाव लोगों के दिलों में प्रवेश हो गई। लेकिन मैं अभी बताने के लिए विचार करता हूँ। मैं एक प्रेरक करने वाला और मैं चाहता हूँ कि पूरी प्रेरणा आपको मिल जाए, मैं उसके लिए कुछ नहीं। अब आप मेरे द्वारा बड़े ध्यान से सुने। बहुत लोग एक ऐसा देश में कर रहे थे कि बाबा जी अपनी दूरदर्शी की योजना के ऐसे प्रदर्शनों को देश में फैला रहे, तो मैंने लोगों के पिताजी की खबर मेरे सामने सही आ गई। लोगों के पिताजी मैंने सभी देशों को देश में खड़ा कर दिया और ये बातों में 11-12 बातों में जिसकी सूचना नहीं आई उनकी सूचना आगे तो उसको भी बता दूंगा। दूसरे पिताजी की बिल्कुल सही रिपोर्ट आई। कितने दूसरे पिताजी को जो बरसात खड़े होते हैं वो बरसात नहीं है, वो नेता बन गया, इधर कोई नेता नहीं है, ना तो नेता है ना नेता है, ना तो नेता है ना नेता है, इधर दोनों से एक नहीं। लेकिन तुम्हारे साथियों में रिपोर्ट कराने के लिए उसको यकीन हो या बरसात हो, दूसरे पिताजी को खड़ा कर दिया। आप लोगों को कुछ योजना के लिए एक दूसरे की सिपाहियों को उस योजना के लिए जो योजना है जो अभी चुनाव में नहीं लाई जाती, लेकिन उनके दूर के करके सब लोगों को दे दिया, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, नौजवानों को और किसानों को, व्यापारियों को, ये दूर के संकेत आपको दे दिए गए योजना के। लेकिन आपके हाथों में अभी कई घंटे हाथ नहीं हुए हैं। आप लोग सब एकजुट होकर एक साथ ऐसा योजना तैयार करो कि इस योजना का पूरा असर आपके सामने सही रूप में आकर देख रहा है। इसमें ना कोई विभाग रहेगा और ना कोई विभाग रहेगा। इसको रोज ध्यान में रखा और बाबा जी दूरदर्शी देखते हैं, बस पूरे प्रेरक समझिए। मैं तो दूर एक रोटी देने वाला हूँ, एक प्रेरणा देने वाला हूँ। बस इतना ही समझ करके मैं ये चाहता हूँ कि आप इस प्रेरणा को लेकर अपने वास्तविक बनना जाने की तरह मोहम्मद साहब की तरह, कीरामती की तरह, तुलसीदास मीरा की तरह, राम और कृष्ण की तरह एक तरह की एक ऐसी स्थापना आपके सामने ये प्रेरण किया जाए जिससे ये सब पॉजिटिव हो जाए कि सचमुच क्या है और सचमुच क्या है, सचमुच है क्या और सचमुच क्या है। आपको एकजुट होकर कुछ नहीं एक भाव है। हमने 21 दिन के अपने मोहल्ले में लोगों के मालूम का लोग समझ रहे थे कि बाबा जी को ऐसी तरह हमको रहते हैं। हमने 21 दिन में 55 थाली
ہو گیا مرضی کے آج بڑے دھیان سے میری بات کو یاد کرو کتنے لوگوں کی دنیا میں 285 تمل ناڈ کیرل کرناٹک بنگال نہیں اڑیسہ میگھالیہ منی پور تریپورہ پنجاب اور کشمیر یہ کا بڑا جان نہیں آیا بنگال کہاں گیا یہ کا نہیں آیا جب آ جائے گا آپ کو بتاتے ہیں کتنا آنا چاہتے ہیں سب کو بتانا کہ دیش میں کس سمے پر 514 کس سمے پر جیتے ہیں ان میں سے 285 یہ دور کے لوگ جو یہ لیتا نہیں یہ سیوک ہے ان کو کھڑا کر دیا اور میرا یہ کارکرم میں سب جگہ پر سب کسانوں سے دکانداروں سے ویپاریوں سے سب سے کہہ دو سب کی بات آپ کی بات سنا پھر کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ ہم کو کھانا دے گیا تھا ایک بھی گاؤں میں تو وہ پہلے تک نہیں کرنا آپ کی آواز پانی سے جاؤ تو پیدا جاؤ گھوڑا مل جاؤ تو گھوڑے سے جاؤ گھوڑا مل جاؤ کر اتر گیا کر کے جاؤ گاؤں میں جاؤ پیدا کر دو تو سامنے کر تم اگر اس آواز کو بولا دو گے تو بھگوان کی تمہارے ساتھ میں تکلیف ہو جائے گی بھگوان کی رات تم ہو جائے گی تم ایک کام کرو اور گاؤں میں یہ سب پھلے بازاروں کو پہنچا دو اور جو تمہارا ہونا پڑتا ہے اس کو تم جلدی سے گاؤں میں جتنے کر کے کرے یہ میرا نہیں ہے میں تو آپ کا سیوک ہوں یہ تو ہونا پڑتا ہے تم کر سیکھا ہے جو سیوک ہے ان کا ہے کہ ہونا پڑتا اس طرح سے لوگوں کو کہہ دو اور دیکھو آپ یہ ہمارے سرکاری ادھاری جس سمجھ والے کو پورا ہزار ملے بڑھ جائے گا آپ پوری ویوستھا کے لیے آپ میں کام کے تو یہ طرح کی ویوستھا کر لیں گے کہ سارا ضلع تھم رہ جائے گا اور تھم رہ جائے گا یہ ہو گیا اگر کیسے نہیں بچ آئے گا خالی اٹھائے گا اور بچ آئے گا لیکن تم کو اس کے لیے تھوڑی کی محنت تو کرنی پڑے گی اگر محنت نہیں کرو گے تو پھل مارے گا اس میں کتنے چلے جائیں گے اس کی وجہ سے یہ تم کو معلوم نہیں ہے جو لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ تمہارے سے آپ کی محنت کیوں نہیں کی یہ تمہارا جو غلط ہے میں یہ بچے کو ساتھ یہ دیتا ہوں میں ان سے بالکل الگ کروں بالکل بدل کرو یہ کرنے والے جو کام کر کے کام کرتے اپنے اپنے کام سے بڑھ بہتر ہوتا جب بہت دور جاؤ گے اپنا اپنا کام کرنے لگو گے تو بیچ سے جتنے بھی ککرو دکھے کاٹے دکھے ککرو دکھے وہ دھیرے سے کوئی نہ کوئی تمہارے پیچھے لگ جائے گا لگا کرتا ہے کام کرو ایک طرف ہو جائے اس سے کھڑا کرتے بس کو سمجھ نہیں ہمارے چھوٹے سے ساروں کو کون بڑا کھانا اتنا کام کریں تھوڑ کام کریں کرمچاری اچھائی کام کرے ویپاری کام کرے کسان جی کا نام کام کرے نوجوان جی کا نام نوجوان کام کرے اپنے اپنے کام کو کرے یہاں آدمی بڑھائی جاتی ہے جتنا بڑھائی جاتی ہے مانو میں مانو کا بڑھائی جاتی ہے مانو کو محنت کو بڑھایا جاتا ہے کرنٹ پر کھڑا کیا جاتا ہے مانو کو رفتہ دکھائی جاتی ہے یہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ بولنے سے ہو گئی تو بولنے میں سیکھ جاؤ گی لیکن